गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने केमती अच्छा आशा कर सब भल थे। मुझे मोदिकेयर कंपनी गोटे सुंदर प्रोडक्ट जोटा कि एक्टिविटी विषय आपण किसी कहूँ जाऊँगी। पूर्व आम कृषक मान विषय टी जाना। साधारणतः भारत में सबुज विप्लव आरंभ होला पर साधारणतः कृषि क्षेत्र में बहुत वैप्लविक परिवर्तन होइछि। कृषक माने कीटनाशक औषध, रासायनिक सार एवं हॉर्मोन्स प्रयोग करी जमीर अत्यधिक फसल उत्पादित करने को सक्षम होइछन्ति। किंतु वर्ष वर्ष धरी गोटे प्रकार फसल करने द्वारा एवं ये रासायनिक सार गुड़िक प्रयोग करने द्वारा जमीर माटी गुड़िक बहुत टाण हो जाइछि, जाफल कि जमीर तल स्तर पर्यंत पानी पहुँची पारने, गछ चेर साहाय्य कौन पदार्थ गुड़िक माटी संग्रह कर पार नहीं। तापई फसल मध्य कमी आछि। आमे आम प्रोडक्ट द्वारा चाषीर समस्यार समाधान आम केमती करवा तापरे आज आलोचना करवा। साधारणतः आम डेमो माध्यम देखा जे माटीर हार्डनेस को आमर एक्टिविटी किपरि दूर कर पार्छि। प्रथमे 2टी ग्लास रे आम किछि पानी नेबा। गोटिक एक्टिविटी मिसेवा एवं ताको भल मिलैदेवा। जमीर 3टी स्तर थाए, से स्तर गुड़िक को आम गति सहित तुलना करवा। देखो यार भी लेयर अच्छी। आम 2टा को पानी रे बुड़ेवा, गोटा को एक्टिविटी बुड़ेवा। बर्तमान आम 2टा को फरक जानिबा। प्रथम साधा पानी रे बुड़े गद्दी को देखंतु पूरा सुखिला अच्छी और बहुत हार्ड अच्छी, जोटा कि हमर पानी भेदी पारनी। द्वितीयटी को देखा पानी पूरा भेदी जाइए, पूरा नरम हो प्रति स्तर में ओदा हो जाइए। तेणु आमर जल पूरा माटी को नरम कर देछि। अर्थात साधारणतः गछर चेर तल स्तर पर्यंत व्यापी थाए। तल स्तर विभिन्न स्तर से सार तार संग्रह करते। तल स्तर यदि तार विटामिन्स बा मिनरल्स बा अणु सार गुड़िक को सी संग्रह कर पारिबनी, गछ केमती हृष्टपुष्ट हो बढ़िबो। तेणु एक्टिविटी प्रयोग द्वारा साधारणतः माटी तार जो हार्डनेसटा दूर हो जाउछि एवं चेर पर्यंत कृषक जो सार एवं कीटनाशक प्रयोग करछि चेर पर्यंत पहुँची तृतीय स्तर थी चेर पर्यंत पहुँची पार्छि एवं से सी माने सार इत्यादि संग्रह करी हृष्टपुष्ट हो बढ़ुछि। द्वितीय देखा जे साधारणतः जो कृषक जो कीटनाशक बा रासायनिक सार प्रयोग करथे ता गुंड बा तरल आकार माने पानी रे मिसई आसथे, पानी रे मिसई सी एक घोल तैयारी करी ताको स्प्रे करथे। स्प्रे कला बेले साधारणतः यह बुंदा बुंदा ही पड़ी थाए। से बुंदा गुड़िक एक प्रकार सरफेस टेंशन काम करते। से पानी बुंदा हो किंबा आमर काकर बुंदा हो किंबा आम आखिर लु हो, से गोल गोल हो बुंदा थाए से जो सरफेस टेंशन ता से काम माने काम कर जाफल कि सेटा पानीटा स्प्रेड हो थाए। ताले जदि आमे गछरे को पकेबा ताले से पानी साधारणतः एमती पड़ जाए, पानी पत्र मोटे लगे प्राय। ताले एक्टिविटी प्रयोग द्वारा आम तार किसी माने समस्या कृषक समस्यार समाधान कर पारिबा कि ना आम बर्तमान परीक्षा करवा। प्रथमे सादा पानी रे आम पत्रटी बुड़ेबा। देखंतु पत्र सबुआड़े पानी स्प्रेड होलानी। बर्तमान एक्टिविटी रे बुड़ेबा। देखंतु पत्र बर्तमान सबुआड़े पानी समान भाव में स्प्रेड हो गला। ताले एथर हम जानले जे एक्टिविटी आम रासायनिक सार बा हार्मोन सहित एक्टिविटी मिसेक आम स्प्रेड कर माने स्प्रे करवा ताले से पत्र बा गछर सबुआड़े गछर माटी ऊपर गछ सबुआड़े स्प्रेड हम एवं चेर पर्यंत भी सी स्प्रेड हो पार, जाफल कि
ସାଧାରଣତଃ ଗଛର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କୀଟାଣୁ ବୀଜାଣୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛକୁ ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦମନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗଛକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ଯେ କୃଷକ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥାଏ ତା ଗୁଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଆସିଥାଏ କିମ୍ବା ତରଳ ଆକାରରେ ଆସିଥାଏ। ତରଳ ଆକାରରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଥାଏ ସେଇଟା ତେଲିଆ ଅଂଶ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ନୋଜଲରେ ଅଠାଳିଆ ହେଇକିରି ଲାଗିଯାଏ, ସ୍ପ୍ରେ ଭଲ ହୁଏନି। ଗୁଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବି ପାଣିରେ ଭଲରେ ନ ମିଶିକିରି ନୋଜଲରେ ଲାଗିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଡେମୋ ଦେଖିବା। ଆମେ ପାଉଡ଼ରକୁ ଦେଖିବା ଯେ ରାସାୟନିକ ସାର ପାଉଡ଼ର ଆକାରରେ ଥିଲେ କେମିତି ସିଏ ମାନେ ସାଧା ପାଣିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ଏକ୍ଟିଭ୍ ମିଶା ପାଣିରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସାଧା ପାଣିରେ ମୋଟେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଭେଦୁନି ବା ପାଣିରେ ମୋଟେ ଭେଦୁନି ଯେଟା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ଟିଭ୍ ମିଶା ପାଣିରେ ଆମର ପାଉଡ଼ର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆମେ। ପୁରା ମିଶିଗଲା, ଇଏ କିନ୍ତୁ ମିଶୁନି। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ସ୍ପ୍ରେୟରରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ମିଶିକି ପାଣିରେ ମିଶିକି ସ୍ପ୍ରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଚାଷୀର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚାଷୀର ତିନୋଟି ଯାକ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତିନୋଟି ଆମର ପ୍ୟାକ୍ରେ ଆସୁଛି 100 ml ସାଧାରଣତଃ ଏହା 369 ଟଙ୍କା MRP। ଯଦି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେବା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମୋଦି କେୟାରରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ DP ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିବ 310 ଟଙ୍କା। 500 ml ବି ଆସୁଛି ଏବଂ 5 ଲିଟର ବି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ବଡ଼ ପ୍ୟାକ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମକୁ କମ୍ ପଇସା ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଦୁଇଟି ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଏକରେ ଗଛର ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ମାନେ ସାର କୀଟନାଶକ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଚେର ତାକୁ ଭଲରେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥାଏ ବା ଗଛ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥାଏ। ଦୁଇରେ ଆମେ ଜମିରେ ଯେତେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ତା'ର 50% ସେଇଟା କମିଯିବ, କାରଣ ଆମର ଆଗରୁ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ହରମୋନ୍ସ ଏବଂ ସାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର 50% ଆମର କମିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀକୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଉ ମାନେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଚାଷୀ ଆଗରୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇକି ଯେଉଁ ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲା ଏବଂ କେତେକ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ଚାଷୀ ହସିବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହସିବା, କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବ, ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ତାକୁ ଖାଇବା। ତେଣୁ ଏଇ ଡେମୋ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଗୁଡ଼ ମୋଦି କେୟାର ମଣି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।